जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी हीट एंड टेम्परेचर ऊपर केटामान एमसीक्यूज डिस्कस करिम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। हीट एनर्जी टू की वस्तु है द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आमी यार प्रिवियस भिडिओखনত डिटेल्सत मैं स्टाडी आपनालोक कराई दिसिलु। আজি आमी तारे ऊपर एमसीक्यू चाम, गतिके एटु आपनि इजिली आन्सार करिब पारिबो जे हिट एनार्जी टु की बस्तु। एंड द राइट आन्सार इज द टोटल एनार्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हिट एनार्जी टु की হয় टोटल काइनेटिक एनार्जी হয়, जिमान हिट पाबो हिमान मॉलिक्यूल्स बिला की करिबो रन करिबो हयने। सो दैट इज टोटल काइनेटिक एनार्जी। ओके, नेक्स्ट what is the which of the following statements are true regarding heat? Heater বিষয় কোনটো শুদ্ধ হয়? Heat is a form of energy. Heat can be reflected by mirror. Heat is an electromagnetic radiation. Heat can't pass through vacuum. And the right answer is option number 1, 3, 4. That is option number D. So এইটো শুদ্ধ হ'ব। Okay, next এইটো হ'ব আৰু এইটো হ'ব। That is heat is a form of energy. Heat is an electromagnetic radiation. Okay, এইটো এটা electromagnetic radiation হয়। লগতে ইট কান্ট পাস থ্ৰু ভ্যাকুয়াম, এটো ভ্যাকুয়ামৰ পৰা ভ্যাকুয়াম ফালেদি যাব নোৱাৰে। ওকে, নেক্সট হিট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ। হিটটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে? কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ৰেণ্ডম মোশন অফ মলিকুলছ, কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ অৰ্ডাৰলি মোশন অফ মলিকুলছ, টোটাল কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ৰেণ্ডম এণ্ড অৰ্ডাৰলি মোশন অফ মলিকুলছ, নান অফ দিছ। এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ৰেণ্ডম মোশন অফ মলিকুলছ। ঠিক আছে, হিট এনাৰ্জিটো কিহৰ লগত জড়িত? কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু মোশনছ হৈ আছে মলিকুলছ বিলাকৰ ৰেণ্ডমলি। ঠিক আছে, নেক্সট আৰ্লিয়েষ্ট থাৰ্মোমিটাৰ ৱাজ ডেভেলপড বাই। আগতে থাৰ্মোমিটাৰ কোনে ডেভেলপ কৰিছিল? চেলচিয়াছ, ফাৰেনহাইট, কেলভিন, গ্যালিলিও। এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ গ্যালিলিও। গ্যালিলিও ফাৰ্ষ্ট আমাৰ থাৰ্মোমিটাৰটো ডিছকভাৰ কৰিছিল, ডেভেলপ কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট এছআই ইউনিট অফ টেম্পাৰেচাৰ। এছআই ইউনিট অফ টেম্পাৰেচাৰ কি হয়? কেলভিন, চেলচিয়াছ, ফাৰেনহাইট, জুল। চাই ল'ব ইয়াতে তাৰে অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা আছে হা, উইচ ইজ ডান বাই গুগল ট্ৰান্সলেটৰ। এণ্ড এই এছএমএছ কনভাৰ্চন কেইটামান ভুলো হ'ব পাৰে, আপোনালোকে চাই ল'ব, কাৰণ ইয়াতে আমি একো টেকনিচিয়ানে কৰা নাই, এইটো জাষ্ট গুগল ট্ৰান্সলেটৰ এপৰ দ্বাৰা কৰা গৈছে ট্ৰান্সলেট ইন ফ্ৰম ইংলিছ টু এছএমএছ। অ'কে, ত' আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যদি ভুল হয় তেতিয়াও বুজিবৰ চেষ্টা কৰিব। অ'কে, এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে এছআই ইউনিটটো কি হয়? এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ কেলভিন। অ'কে, ত' টেম্পাৰেচাৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যে চেলচিয়াছ হ'ব, বাট নহয়, এছআই ইউনিটটো কেলভিন হয়। ঠিক আছে, নেক্সট দ্য কাৰেক্ট ভেলু অফ 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অন দ্য কেলভিন স্কেল ইজ। কেলভিন স্কেলত 0 ডিগ্ৰী মান কিমান হয়? 273 কেলভিন, 273.15 কেলভিন, 275.15 কেলভিন এণ্ড 270 কেলভিন। এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ 273.15 কেলভিন। যেতিয়া আমাৰ 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয় তেতিয়া তাৰে সমান কেলভিনত কিমান চলিব? 273.15 কেলভিন। ওকে, নেক্সট টেম্পাৰেচাৰ এট উইচ বোথ ফাৰেনহাইট এণ্ড চেণ্টিগ্ৰেড স্কেলছ হেভ ছেম ভেলু ইজ। তো আমাৰ ফাৰেনহাইট আৰু চেণ্টিগ্ৰেড স্কেল দুটা ছেম ভেলু কেতিয়া হয়? -60, -40 ডিগ্ৰী, -40 ডিগ্ৰী, -20 ডিগ্ৰী, 0 ডিগ্ৰী। মানে কোনটো ডিগ্ৰী মানে আমাৰ ফাৰেনহাইট আৰু চেলচিয়াছ দুটা সমান হয়। ঠিক আছে, সেইটো মান ওলাব দিছে। এইটো আপোনালোকে ফৰ্মুলা হিচাপতো ওলাব পাৰে। আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল? ফাৰেনহাইট আৰু চেলচিয়াছৰ T/5 ইকুৱেল টু F-32/9। অ'কে, যিহেতু দুটা ছেইম হ'ব, ত' x/5 সমান কিমান হ'ব? x-32/9। এই দুটা ছল্ভ কৰিলে কিমান পাম আমি? 9x নহয়, 9x সমান কিমান হ'ব? 5x মাইনাছ, তো 5 32 গুণ কিমান হ'ব? 160 নহয়, 160। এতিয়া এইটো চাব, বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 4x নহয়, সমান 160। গতিকে এইটো মাইনাছ হ'ব নহয়, ইট উইল বি -160। গতিকে x সমান কিমান হ'ব? -40 ডিগ্ৰী হ'ব নহয়। গতিকে হিয়াৰ ইজ দ্য আনচাৰ এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ -40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। অ'কে, -40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমাৰ ফাৰেনহাইট আৰু চেলচিয়াছ বা চেণ্টিগ্ৰেড সমান হৈ থাকে। ঠিক আছে, নেক্সট gas thermometers are more sensitive than the liquid thermometers because the gases what? Have low specific heat, have high specific heat, have large coefficient of expansion, are lighter. So gas thermometers will be sensitive by liquid thermometer para kihor karone? Right answer is the gas thermometers have low
স্পেচিফিক হিট ঠিক আছে গতিকে বেছি সেনচিটিভ হয় এইটো নেক্সট a temperature difference of 25 degree Celsius is equal to temperature difference of what মানে 25 degree Celsius to temperature difference to কিহৰ মানে সমান হ'ব ফাৰেনহাইট 30 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী 67 ডিগ্ৰী 77 ডিগ্ৰী তো ইয়াতে চাব 25 ডিগ্ৰী Celsius টোৰ আমাৰ কিহৰ লগত মানে ইকুইভেলেন্ট হ'ব নহয় গতিকে হেতু বস্তু আমি কেনে গলাম 25 ডিগ্ৰী টু যদি c ৰ জায়গাত মই মানটো বহাই দিও আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছে 20 c by 5 সমান f minus 32 by 9 f or c ৰ জায়গাত 25 বহালো এটো কাটা যাব 5 হৈ যাব নহয় গতিকে 5 আৰু f minus 32 by 9 ঠিক আছে এই 9 5 গুণ 45 সমান f minus 32 গতিকে এটো বস্তু এতে আহিলে কিমান হ'ব প্লাস হ'ব নহয় সো দুটো যোগ হৈ যাব কিমান হ'ব 5 6 7 77 গতিকে 77 আছে নে আমাৰ গতিকে এটো আমাৰ রাইট আনসার so temperature difference of 25 degree Celsius is equivalent to temperature difference of 77 degree Fahrenheit okay so this will be our right answer clear the absolute zero on Celsius scale is absolute zero on Celsius scale Celsius scalar absolute zero কি মান হয় minus 200 degree Celsius minus 273.15 degree Celsius minus 373.15 degree Celsius none of this and the right answer is minus 273.15 Celsius so absolute zero যে মান হয় আমার সেলসিয়াসত কি মান হইব minus 273.15 degree Celsius ঠিক আছে our next question is the absolute zero is the temperature at which molecular motion in a gas would cease water freezes all gases become liquid all gases become solid so absolute zero সময় কি হয় molecular motions বিলাকৰ কেনে কন্ডিশন থাকে and the right answer is molecular motion in a gas would cease তেতিয়া molecular motion যেতিয়া zero হৈ যায় মানে মুভ নকৰে তেতিয়া হেতু আমাৰ absolute zero of is a temperature বুলি কম ঠিক আছে absolute zero temperature যত molecular motion টো কি হয় zero হৈ থাকে ঠিক আছে next who invented centigrade scale কোনে ওলাইছিল options are Andrew Celsius Ganel Fahrenheit William Thomson Wright brothers and right answer is Andrew Celsius okay Andrew Celsius ওলাইছিল centigrade scale ঠিক আছে next the temperature of a place on one sunny day is 130 in Fahrenheit scale the Kelvin reading of the temperature will be what so Fahrenheit কি মান আছে 113 আছে নহয় তো Kelvin কি মান হ'ব এতিয়া Fahrenheit আৰু Kelvin দুটা ৰিলেশন টো মনত ৰাখিব লাগিব so Fahrenheit or relation to কি আছিল f minus 32 by 9 equal to Kelvin আছে so Kelvin k minus 273 by 5 okay this is the relation between f and k that is Fahrenheit and Kelvin f minus 32 by 9 equal to k minus 273 by 5 okay ইয়াতে যদি মই Fahrenheit ৰ জায়গাত 113 বহাই দিও f ৰ জায়গাত কি বহাম 113 so 113 minus 32 by 9 মানে সমান কি হ'ব k minus 273 by 5 okay এটা বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 1 এফালে বিয়োগ কৰিলে মই কিমান পাম 81 পাম নহয় 81 by 9 সমান k minus 273 by 5 ঠিক আছে এটো কিমান হ'ব 9 12 যাব নহয় so k minus 273 সমান এটো 9 9 5 গুণ 39 নহয় এতিয়া মই k এর মান ওলাব পাৰো সমান কিমান হ'ব এটো বস্তু ইফালে গলে প্লাস হ'ব তার মানে দুটা যোগ কৰি দিও গতিকে 5 + 3 8 7 + 4 11 ইফালে 3 318 গতিকে k এর মান কিমান পাম মই 318 কেলভিন পাম ঠিক আছে বুজি পাইছেনে বস্তুটো এইটো ফর্মুলা কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব ওকে দিস ইজ আ রিলেশন বিটুইন f and k ওই দুটা ইয়াতে f এর মান বহাই দিলু সলভ কৰিলু কৰি পেলে ইয়াতে f এর জায়গা কি বল 113 মাইনাস কৰিলু 81 পালু দুটা 9 12 যাব নহয় 9 5 গুণ 45 আৰু বস্তুটো এইটো বস্তু ইয়াতে আহি গল সমান ওকে তাছে দুটা যোগ হৈ গল গতিকে 318 পালু রাইট আনসার ইজ 318 কি ওকে নেক্সট রেঞ্জ অফ প্লাটিনাম রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার ইজ প্লাটিনাম রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার রেঞ্জ কিমান হয় from -200 degree Celsius to 1600 degree Celsius -200 degree Celsius to 1200 degree Celsius -200 degree Celsius to 800 degree Celsius and last one is -0 degree Celsius to 1200 degree Celsius so platinum resistance thermometer range kiman hoy and the right answer is option number B that is -200 to
1200 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে -200 পৰা 1200 লৈকে okay next which of the following is the correct relation between Kelvin temperature and Celsius temperature relation to this say Kelvin temperature or Celsius temperature correct relation and these are the options these are two independent temperature scales T is equal to T T is equal to T minus 273 plus 1.15 T is equal to T plus 273.15 okay right answer is option number D it is Kelvin temperature is equal to Celsius temperature plus 273.15 ঠিক আছে it was our exact relation between Kelvin temperature and Celsius temperature okay next mercury thermometers can be used to temperature up to what mercury thermometer se hoy to kiman temperature e jokhibo pare 260 degree celsius 100 degree celsius 360 degree celsius 500 degree celsius the right answer is 360 degree celsius okay mercury thermometers bila kiman temperature jokhibo pare 360 degree celsius okay next who among the following scientists invented the mercury thermometer mercury thermometer kone ulaisil Fahrenheit Kelvin Celsius Hargreaves and the right answer is Fahrenheit ঠিক আছে DG Fahrenheit এ ulaisil next the temperature of a gas is measured with what eta gas temperature ami kenike jokhum platinum resistance thermometer pyrometer gas thermometer vapor pressure thermometer right answer is pyrometer pyrometer দ্বারা আমি গ্যাস ও টেম্পারেচার জুখিব পারো okay next a Kelvin thermometer and a Fahrenheit thermometer both give the same reading for a certain sample so what would be the corresponding reading in Celsius thermometer okay so Kelvin thermometer আর Fahrenheit thermometer দুটা সেম রিডিং দি আছে okay এটা স্যাম্পলৰ তার সেলসিয়াস টু কিমান হ'ব বুজি পাইছে নে 574 301 273 232 এই Kelvin thermometer আর Fahrenheit thermometer দুটা কি রিডিং সেম হৈছে সেম আছে নহয় যেতিয়া Kelvin আৰু Fahrenheit দুটা রিডিং সেম থাকিও তেতিয়া আমি কি কৰিম ৰিলেশনটো চাম আমাৰ f - 32 by 9 equal to k minus 273 by 5 ঠিক আছে ইয়াতে যদি দুটা f আৰু k মই সমান কৰি দিও ঠিক আছে তো কিমান হ'ব f minus 32 into 5 সমান বজৰপুৰ কৰি আছো হা 9 k এর জায়গাত কি দিম f দিম ঠিক আছে minus 273 ঠিক আছে এখিনি বুজি পাইছে নে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিছো লগতে কি আৰু f সমান কৰি দিছো ওকে নাও 5f minus এই দুটা আমি যেতিয়া হেই কৰিম কি বুলি কয় ব্র্যাকেটটো খুলি দিম তেতিয়া আমি কিমান পাম এনে চাই থাকিব মই কেনে কৰি আছো ঠিক আছে এইটো বস্তু যদি মই ইফাই লৈ যাও 9f - 5f হ'ব মানে সমান এইটো বস্তু দি ইফালে আহে টু প্লাস হৈ যাব সো 2457 minus 160 এটো কিমান হ'ব 4 সরি এটো f হ'ব ঠিক আছে f হ'ব সো 9 minus 5 4 f সমান এটা বিয়োগ কৰিলে মই কিমান পাম 2297 ঠিক আছে ওদিকে f এর মান মই কিমান পাম এটো 4 এ যদি হরণ কৰি দিও মই কিমান পাম 574.25 এটা হরণ কৰি চাব এখিনি পাব ঠিক আছে এতিয়া চাব মই কি কৰিম ইয়াতে f এর মানটো কত বহাম মই এটা আৰু ৰিলেশন আছে নে নাই c এর লগত f minus 32 by 9 equal to c by 5 এতিয়াতে কি কৰিম মই f এর মানটো বহাম ঠিক আছে 574.25 minus 32 by 9 okay এই দি সমান কিমান হ'ব c by 5 এটা এই দুটা হরণ কৰিলে মই কিমান পাম বা c এর ভ্যালু কিমান ওলাব এতিয়া c is equal to এই দুটা বিয়োগ কৰিলে মই কিমান পাম 542.25 okay c is equal to কিমান পাম 542.25 by 9 তো হবই মানে আর এইটো c তো পূরণ হৈ যাব into 5 স্পেস নাই তথাপি মই এনে বুজাই আছো বস্তুটো
ইয়াতে আমি ইনটু 5 কৰিছোঁ এই 5 টো ইয়াতে পূৰণ হৈ যাব ওকে সো c ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি হ'ব এই দুটা হৰণ এইটো পূৰণ কৰি 9 দি ভাগ কৰিলে মই কিমান পাম 301.25 ঠিক আছে গতিকে আমাৰ অপচন 301 আছে নে গতিকে এইটো টিক কৰি দিম ঠিক আছে বুজি পাইছে নে বস্তুটো কেনেকৈ ওলাইছো f এৰ মানটো ইয়াতে বহাই দিছো আৰু তাৰ পিছত ওলাইছো চালো যে কিমান 301 হৈ আছে হা গতিকে আমাৰ ৰাইট আনসাৰ will be 301 okay next temperature of sun is measured with sunor temperature কেনেকৈ জোখা হয় platinum thermometer pyrometer gas thermometer vapor pressure thermometer right answer is pyrometer যিমান highest temperature বিলাক হয় সেইবিলাক pyrometer দ্বাৰা জোখা হয় okay আৰু sun temperature is very high okay next value of 40 degrees Celsius is in Fahrenheit scale is 40 degrees Celsius or मान to Fahrenheit किमान होबो নহয় so ইয়াতে सेम আপনি তারে মান to বহাই দিও c/5 মানে 40/5 সমান f minus 32/9 okay এই জায়গা কি কৰিছো মই f 42 বহাই দিছো okay c/5 সমান f minus 32/9 এটো ৰিলেচন আছিল হয়নে এটো সলভ কৰি দিও এটো কিমান হ'ব 5 8 जा 40 নহয় 8 9 72 so f minus 32 equal to 72 ঠিক আছে গতিকে এটা yes 5 8 जा 40 8 9 72 আৰু f minus 32 ইফালে আহিল মানে একেলগে মই বজ্ৰপূৰ্ণ কৰি দিছো কাটাকুটিও কৰি দিছো ঠিক আছে এতিয়া চাবো f equal to কিমান হয় এটা যোগ হৈ যাব হয়নে 2 + 2 4 আৰু এটো কিমান হ'ব 104 ঠিক আছে তো আমার आंसर হবে 104 that is 104 degree Fahrenheit ঠিক আছে so right answer is 104 degree Fahrenheit relation to সাব মনত রাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিবই ওকে নেক্সট নৰ্মাল টেম্পারেচার অফ হিউম্যান বডি আমি সব জানো অপশনস এইবিলাক দিয়া 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস 37 ডিগ্ৰী Fahrenheit 104 ডিগ্ৰী Fahrenheit 36.8 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস the right answer is 37 degrees Celsius okay next a non-volatile solid is added to water its boiling point will what at a non-volatile বস্তু যদি মই ইয়াতে পানী ডুবাই দিও তেতিয়া তাৰ boiling point to কি হ'ব decrease increase no change no option is correct right answer is increase তাৰে boiling point to increase হ'ব বাঢ়িব okay next in which mode of transmission the heat waves travel along straight line with the speed light of natural convection thermal radiation force convection thermal conduction the right answer is thermal radiation amar transmission mode to dise jete heat waves straight line amar jete goi thake with the speed of light tetia kontu mode dara hoy thermal radiation thik ase next when an object is heated the molecules of that object what begin to move faster lose energy become heavier become lighter right answer is begin to move faster যেতিয়া এটা বডি হিট করা হয় মলিকিউলস বিলাক বহুত মানে কি করে মুভ করে ঠিক নেক্সট কোশ্চেন quantity of heat required to change the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius is called its what specific heat total energy latent heat heat of fusion and right answer is specific heat का কয় demand amount of heat required হয় to heat the temperature to change the temperature of 1 kg substance by 1 degree Celsius তাক আমি কি বুলি কও specific heat বুলি কও ঠিক আছে যিমান হিটত 1 kg বস্তু আমাৰ যেতিয়া 1 ডিগ্ৰীত গৰম কৰা হয় এটো আমি কি বুলি কও specific heat of the substance at 0 Kelvin the velocity of the molecules is 0 infinity very large or of any value and the right answer is 0 Kelvin velocity কিমান হয় 0 হৈ থাকে ঠিক আছে next question is the unit of coefficient of linear expansion is coefficient of linear expansion unit to কিমান হয় meter per degree Celsius degree Celsius and the right answer is per degree Celsius okay coefficient of linear expansion or unit to হয় per degree Celsius next question is coefficient of linear expansion always dash with the increase in temperature increase decrease remains same double itself okay and মানে হদিছে যে coefficient of linear expansion যে হয় এই টেম্পারেচার বাড়ে তেতিয়া এটু কি হয় and the right answer is it remains same okay
এটা সেম লগত আহিব so it remains same যেতিয়া linear expansion to আমাৰ বাঢ়ে remain same হয় যেতিয়া temperature to বাঢ়ে ঠিক আছে temperature বাঢ়িলে ইয়াতে একো difference নাহে okay next choose the correct statement these are the options is alpha is to beta is to gamma equal to 1 is to 3 is to 2 okay and the right answer is alpha is to beta is to gamma equal to 1 is to 2 is to 3 ঠিক আছে next upper graph is plotted at taking degree Celsius along y-axis and if along y-axis it is in what parabola straight line ellipse circle এটা graph a graph is plotted যেটা একটা graph আমি plot করি taking degree Celsius along y-axis okay and আমার এটু কি ওলাব প্যারাবোলা হবো নে স্ট্রেট লাইন হবো নে এলিপস হবে নে সার্কেল হবো রাইট আনসার ইজ স্ট্রেট লাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যেতে আমি আঁকি গ্রাফটু একটা স্ট্রেট লাইন পাম ঠিক আছে নেক্সট এ সার্কুলার ডিস্ক অফ কপার হ্যাজ এ সিমেট্রিক্যাল হোল at its center the disk is uniformly heated the diameter of the hole will what increase decrease remain same none of these and the right answer is increase it is circular disc or copper जो circular disc হয় এটা যদি symmetrical has a symmetrical hole okay at its center যদি এটা symmetrical hole থাকে disk is uniformly heated আর ইয়াক হিট কৰিলো আমি এতিয়া diameter of the hole এই hole diameter to কি হ'ব বাঢ়ি যাব ঠিক আছে next if the temperature scale is changed from degree Celsius to degree Fahrenheit numerical value of specific heat will what increase decrease remains unchanged last option is nothing can be said the right answer is increase okay if the temperature scale to amar degree Celsius or degree Fahrenheit jabo the numerical value specific heat or ki hobo bari jabo which of the following substance has greatest specific heat kar sabose beshi specific heat hoy iron water copper mercury right answer is water panir sabose beshi specific heat hoy okay next when temperature is gradually decreased the specific heat of substance is what decrease increase remains unchanged none of these যেতিয়া temperature to অলপ কমিব তেতিয়া specific heat to কি হ'ব next answer is decrease যেতিয়া temperature বাঢ়িব specific heat to কি হ'ব কমি যাব temperature যদি কমি যায় আমাৰ temperature যেতিয়া decrease হ'ব তাৰে specific heat to কি হ'ব কমিব ওকে দুটা একেলগে proportional হয় ওকে specific heat কমিব যেতিয়া temperature কমিব okay next when lake starts breezing the formation of ice will start first at the what এতিয়া lake আমাৰ এটা সাবু মই অসমীয়াটো ট্ৰান্সলেচন দিয়া নাই ইয়াতে অলপ সময়ৰ প্ৰবলেম আছে গতিকে আপোনালোকে ইংলিছৰ লগতে কম্প্ৰমাইজ কৰিব আৰু পঢ়া বুজিবৰ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে so when lake starts freezing the formation of the ice যেতিয়া lakes বিলাক ব্ৰিজ কৰিব the ice formation to the it will start first at the what কৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব bottom middle top none of these the right answer is top okay next glaciers always melt at the dash first glaciers সদায় কৰ পৰা গলে first top surface sides bottom middle surface right answer is bottom glaciers বিলাক কৰ পৰা melt হয় bottom ৰ পৰা melt হয় ঠিক আছে next the unit of latent heat or unit to কিমান হয় these are the options the right answer is calorie per degree Celsius okay latent heat or unit to kiman hoy calorie per degree Celsius next if the thermal capacity of a body is infinity then heat can never be added to it heat can never be extracted from it the temperature of the body cannot be altered by adding or extracting any amount of heat last option is it has infinite amount of heat right answer is temperature of the body can't be altered by adding or extracting any amount of heat okay যদি থার্মাল ক্যাপাসিটি যদি কাবাৰ এটা বডিৰ ইনফিনিটি হয় ওকে তেনেহলে টেম্পারেচারটো আমাৰ একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি যদি এড কৰা যায় বা এক্সট্ৰাক্ট কৰা যায় মাইনাস কৰা হয় এনি হিট ওকে সো একো অল্টাৰ নহয় একো চেঞ্জ নহয় নেক্সট calorimeters are generally made of calorimeters কি দি বনোৱা হয় কপাৰ ব্ৰাছ অ্যালুমিনিয়াম জিংক রাইট আনসার ইজ কপাৰ দি বনোৱা হয় calorimeters ঠিক আছে next 1 joule is approximately equal to 1 joule মানে কিমান হয় 0.28 calorie 0.32 calorie 0.24 calorie 4.2 calorie and right answer is 0.24 calorie okay 1 joule সমান কিমান হয় 0.24 calorie হয় ঠিক আছে
Next, what is an endothermic reaction? Reaction in which heat is released, reaction in which heat is absorbed, reaction in which neither heat is released nor absorbed, none of this. Right answer is reaction in which heat is absorbed. যেতিয়া হিটটো এবজৰ্ব হ'ব তেতিয়া এইটো এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হ'ব, যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব তেতিয়া এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট, what is the process of conversion of solid state directly to gaseous state called? So আমি যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰোঁ solid to directly gas, সেইটো আমি কি বুলি কওঁ? ইভাপোৰেশ্যন, কনডেনসেশ্যন, সাবলিমেশ্যন, ডিষ্টিলেশ্যন। ৰাইট আনচাৰ ইজ সাবলিমেশ্যন। যেতিয়া solid directly গেছলৈ কনভাৰ্ট হয় তেতিয়া আমাৰ সাবলিমেশ্যন বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। Next, the unit of RH are. RH means relative humidity. ইয়াৰে ইউনিটটো কি হয়? And these are the options. The right answer is none of this. ইয়াৰে পৰা এটাও নহয়, ঠিক আছে। Next, at dew point relative humidity is what? 100%, 50%, 85%, 0%. Right answer is 100%. যে dew point থাকে তেতিয়া relative humidity 100% থাকে, okay. Next, the most comfortable value of relative humidity is what? 10%, 30%, 50%, 100%. The right answer is 50%. Comfortable to value আমার relative humidity কি মান হয়? 50% হয়, okay. Next, when air is saturated it can't hold what? More water vapor, more air, more carbon dioxide, more oxygen. যেতিয়া air to saturated হয় তেতিয়া it can't hold more water vapor, তেতিয়া আৰু বেছি water vapor এইটো ল'ব নোৱাৰে, okay, যেতিয়া air to saturated হৈ থাকে, ঠিক আছে। Next, if RH is high, যদি আমার relative humidity যদি high হয়ে থাকে আমি কি feel করি, okay, and these are the options. We feel sultry, we perspire less, clothes do not dry easily. All of us are correct. Right answer is all of the above are correct, okay. যেতিয়া relative humidity যদি বেছি high থাকিব তেতিয়া these all will come into effect, okay. যদি sultry মানে কি? humid, ঠিক আছে, হিউমিড বেছি থাকিব আমি গৰম ফিল কৰিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত বি পাৰস্পায়াৰলেছ, তাৰ মানে আমি ঘামি যাম, ঘামি যোৱা প্ৰচেছটো কি বুলি কওঁ? পাৰস্পায়াৰলেছ, ঠিক আছে। পাৰস্পায়াৰ কাপোৰবিলাক নুশুকাব, গতিকে যেতিয়া ৰিলেটিভ হিউমিডিটি বেছি থাকিব এই তিনিটা ফেক্টৰ তেতিয়া বেছি এৰাইজ হ'ব, আমি গৰম ফিল কৰিম, কাপোৰ নুশুকাব, আমি ঘামি থাকিম, ঠিক আছে। নেক্সট, এণ্ড এ ফেন প্ৰডিউচেছ এ ফিলিং অফ কমফৰ্ট ডিউৰিং হট ৱেডাৰ বিকজ এই ফেন যেতিয়া চলি থাকে আমি এটা কমফৰ্ট ফিল কৰোঁ গৰমৰ দিনত, কিয়? ফেন সাপ্লাইজ কোল্ড এয়াৰ, আৱাৰ পাৰস্পিৰেশ্যন ইভাপোৰেটছ ৰেপিডলি, আৱাৰ বডি ৰেডিয়েটছ মোৰ হিট ইন এয়াৰ, লাষ্ট ওৱান ইজ কণ্ডাক্টিভিটি অফ এয়াৰ ইনক্ৰিজেছ, এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ আৱাৰ পাৰস্পিৰেশ্যন ইভাপোৰেটছ ৰেডিলি। যেতিয়া ফেন চলি থাকে আমি যিমান ঘামি থাকিম সেইটো বস্তু ইভাপোৰেট হৈ থাকে, গতিকে আমি ঠাণ্ডা ফিল কৰোঁ, অ'কে। নেক্সট, ডিভাইচেছ ইউজ টু মেজাৰ ভেৰি হাই টেম্পাৰেচাৰ ইজ। হাই টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ডিভাইচ ইউজ কৰা হয়? পাইৰমিটাৰ, থাৰ্মোমিটাৰ, বৰোমিটাৰ, ক্যালোৰিমিটাৰ। ৰাইট আনচাৰ ইজ পাইৰমিটাৰ। অলপ আগতে কৈছিলোঁ হাই টেম্পাৰেচাৰটো কিহেদি জোখা হয়? পাইৰমিটাৰ, অ'কে। নেক্সট, এ সলিড মেটাল বল হেজ স্ফেৰিকেল cavity. If the ball is heated, the volume of the cavity will what? Increase, decrease, remain unaffected, none of this. এটা সলিড মেটাল বল হয়, এইটো আমাৰ স্ফেৰিকেল হয়, এই বল যদি গৰম কৰা যায় তাৰ ভলিউমটো কি হ'ব? ওকে, রাইট আনসার ইজ ইনক্রিজ, ইয়ারে ভলিউমটি কি হবে? ইনক্রিজ হয়ে যাব। নেক্সট, এ মেটাল শিট কি সার্কুলার হোল ইজ হিটেড, এটা মেটাল শিট হয়, ঠিক আছে, আৰু তাতে এটা সার্কুলার হোল আছে, তো হোল উইল হোয়াট? কন্ট্রাক্ট, এক্সপান্ড, রিমেইন আনএফেক্টেড, নান অফ দিস। যেহেতু আমি গরম করিম এই হোলটো কি হব? রাইট আনসার ইজ এক্সপান্ড, বাড়ি যাব, ঠিক আছে। নেক্সট, during summer water kept in earthen pot becomes cool because of the phenomenon of what? Osmosis, evaporation, diffusion, transpiration, and the right answer is evaporation. আমার গরমের দিনে যে আমি কলহত পানি থওঁ ঠান্ডা পানি পাওঁ নহয়, কিহৰ কাৰণে হয়? তাতে ইভাপোরেশন হৈ থাকে, সেই কাৰণে আমি ঠান্ডা পানি পাওঁ, ঠিক আছে। নেক্সট, a liquid initially contracts when cooled down to 4 degrees Celsius, but on further cooling down to 0 degrees Celsius it expands. Liquid is what? Alcohol, water, molten iron, mercury. The right answer is water. পানীটো কি কৰা হয়? কুল কৰিলে 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত কন্ট্ৰাক্ট হয় তাৰে মলিকুলস বিলাক, আৰু যেতিয়া বেছি ঠাণ্ডা কৰা হয় 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছলৈ তেতিয়া আৰু এক্সপান্ড হয়, ওকে। তো এই পানীটো লিকুইডটো কি হ'ব? পানী হ'ব। নেক্সট, the rate of evaporation of liquid doesn't depend upon, so evaporation to কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে? টেম্পারেচার, surface area exposed to atmosphere, its mass, humidity.
Right answer is its mass. Mass উপর নির্ভর নকরে, rate of evaporation. Okay. Next, which of the following can extinguish fire more quickly? কোনে বেসিকে মানে fire to extinguish করিব পারে? Cold water, boiling water, hot water, ice. Right answer is boiling water. Boiling water বহুত সোনকালে fire to কি কৰিব পাৰে নুমাব পাৰে, ঠিক আছে। Next, dash expansion makes the Eiffel Tower taller more during summers, taller. তার মানে Eiffel Tower to আমাৰ গৰমৰ দিনত কি হয় বেছি এক্সপান্ড হৈ যায় নহয়, এটো কিহৰ কাৰণে হয়? গ্ৰেডিয়েন্ট, থাৰ্মাল, কেমিক্যাল, গ্ৰেভিটেশনাল। ৰাইট আনসাৰ ইজ থাৰ্মাল। থাৰ্মাল এক্সপানশনৰ কাৰণে কি হয় বস্তুটো আইফেল টাৱাৰটো আৰু বেছি এক্সপান্ড হৈ যায় গৰমৰ দিনত, ঠিক আছে। নেক্সট, rate of evaporation increases with rate of evaporation to বাঢ়ি যায় কিহৰ লগত? An increase of surface area, an increase in humidity, a decrease in wind speed, a decrease of temperature. The right answer is increase of surface area. Evaporation to আমার কিহৰ লগত বাঢ়ি থাকিব? এরিয়া যদি বাঢ়ি থাকে, সারফেস এরিয়া যদি বাঢ়ি থাকে, rate of evaporation to বাঢ়ি থাকিব, ঠিক আছে। Next, a gas is enclosed in a container which is then placed on a fast moving train. So the temperature of the gas will what? এটা গ্যাস আমি কি কৰিছো বাসনত থৈ পেলে আমি এটা ট্ৰেইন চলি আছে তাতে আমি থৈ দিছো, টেম্পারেচার গ্যাসের টেম্পারেচারটা কি হ'ব তেতিয়া? বাঢ়িব, rises, falls, remains unchanged, becomes unsteady, and the right answer is remains unchanged. Okay, so একো টেম্পারেচার মানে কি এফেক্ট নহয়। Okay, next, what is an exothermic reaction? And the options are reaction in which heat is released, reaction in which heat is absorbed, reaction in which neither heat is released nor absorbed, none of these, and the right answer is reaction in which heat is released. যেতে রিলিজ হবো সেটা একটা exothermic reaction হবো, ঠিক আছে। Next question is, the pressure exerted on the walls of the container by a gas is due to the fact that the gas molecules will what? যেটা আমি এটা প্রেসার এক্সার্ট হয়, ঠিক আছে, এটা বাসন একটা পাত্র আছে, বাসন আছে, তারে ওয়ালসত কি হয় প্রেসার এক্সার্ট হয়, প্রেসার ক্রিয়েট হয় by a gas. Okay, it is due to the fact that what? Gas molecules কি হয় তেতিয়া lose their kinetic energy, stick to the walls, are accelerated towards the walls, change their momenta due to collision with the walls. The right answer is change their momenta. তেতিয়া gas molecules বিলাক কি করে নিজের momenta to change করে দিয়ে। Okay, momenta means what? Mass into velocity. So due to collision with the walls, যেতিয়া ওয়ালসের লগত collision হয়ে থাকে তাতে নিজের momenta to change করে থাকে, এই কারণে এটা প্রেসার এক্সার্ট হয়। Okay, next, pressure exerted by gas is pressure যেটা গ্যাসের দ্বারা এক্সার্ট হয় একটু কি হয়? Independent of density of gas, inversely proportional to density of gas, directly proportional to density of gas, directly proportional to square of the density of gas. The right answer is it is directly proportional to density of the gas. Pressure যিমান বাড়িব, pressure হিমানে exert হব যিমান density বাড়িব, ঠিক আছে গ্যাসৰ। It is directly proportional to density of the gas. Okay, next, a gas behaves as an ideal gas more closely at, so a gas behaves an ideal gas, এটা gas ideal gas কেতিয়া behave করে? At what? Low pressure and high temperature, high pressure and low temperature, low pressure and low temperature, high pressure and high temperature, and the right answer is at low pressure and low temperature. এতিয়া gas to ideal gas কেতিয়া behave কৰিব? যেতিয়া pressure আৰু temperature দুটা low থাকিব, ঠিক আছে। Next, temperature can be expressed as a derived quantity in terms of what? Length and mass, mass and time, length, mass and time, none of these. Right answer is none of these. Temperature to আমি express যে কৰিম এইটো ইয়াৰ পৰা একো নহয়, ঠিক আছে, এটাও নহয়। Next, why is it difficult to measure the coefficient of expansion of a liquid and solid? So এটা coefficient of expansion of a liquid যেতিয়া আমি measure কৰিব যাওঁটো বহুত difficult হয় than solid, কিয়? Liquid tends to evaporate at all temperature, liquid consumes more heat, liquid expands too much when heated, and last option is their containers also expand when heated. The right answer is their containers also expand when heated. So liquids এর কেতিয়া কি হয় কন্টেইনার বিলাকো এক্সপান্ড কৰি দি যেতিয়া হিট কৰা যায়, সেই কাৰণে এটো অলপ মেজার কৰাটো টান হয়, ঠিক আছে। Next, the product of the pressure and volume of an ideal gas is what? Constant, approximately equal to the universal constant, directly proportional to temperature, inversely proportional to temperature. Right answer is directly proportional to temperature. Amar product volume aru pressure যেতিয়া আর এটা আইডিয়াল গ্যাসৰ কি হয় directly proportional to temperature হয়, ঠিক আছে। Next,
For an ideal gas, the interparticle interaction is what? Attractive, repulsive, very large, 0. The right answer is 0. Ideal গ্যাসের কারণে interparticular interaction to কিমান হয় 0 হয়. Okay. Next, the first law of thermodynamics is concerned with the conservation of what? Number of molecules, energy, number of moles, and last option is temperature. And the right answer is energy. First law of thermodynamics जो है ये কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে? It is concerned with conservation of energy. Okay. Next, heat given to an ideal gas under isothermal condition is used to what? Increase the temperature, in doing external work, increasing the internal energy. None of this. Heat যে আমার ideal gas দিয়া হয় হেতু বস্তু isothermal condition কি হয়? And the right answer is in doing external work. Okay. In doing external work আমার এটু বস্তু ইউজ করা হয়. Okay. Next, at what temperature the density of water is maximum? কিমান টেম্পারেচাৰত পানীৰ ডেন্সিটি একেবাৰে ম্যাক্সিমাম হৈ থাকে? 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস, 1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস, 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস, 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস. The right answer is 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস. 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত আমাৰ পানীৰ ডেন্সিটি একেবাৰে ম্যাক্সিমাম হৈ থাকে. ঠিক আছে. Next, in an isothermal expansion of a gas, the pressure remains constant, temperature remains constant, density remains constant. None of this. The right answer is temperature remains constant. Isothermal expansion কি হয়? Temperature to constant হয়ে থাকে. ঠিক আছে. Next, if an ideal gas is isothermally expanded, the internal energy will what? Increase, decrease, remain same. None of this. যেতিয়া এটা ideal gas isothermally expand হয় তেতে internal energy to কি হয়? Right answer is remain same. Internal energy to same হয়ে থাকে. ঠিক আছে. Next, a gas is a metallic cylinder is suddenly compressed by piston which is maintained at the same position with the passage of time. The pressure of air is what? Increases, decreases, remains same. None of this. এটা গ্যাস হয় মেটালিক সিলিন্ডার ভিতৰত আছে. ওকে. তাতে গ্যাসটো কি কৰা আছে? কম্প্ৰেছ কৰা আছে. ঠিক আছে. By a piston. So which is maintained at the same position with the passage of time. The pressure of air তেতিয়া কি হ'ব? বাঢ়িব, কমিব, একেই থাকিব? None of this. The right answer is decreases. যেতিয়া প্ৰেছাৰটো কি হয়? ডিক্ৰিজ হৈ যায়. যেতিয়া passage of time পিছত যেতিয়া সময় গৈ থাকিব বস্তুটো কি হ'ব? প্ৰেছাৰটো কমি গৈ থাকিব. ঠিক আছে. Next question is, what is called the process of converging gas into liquid? So এটা converging gas যেতিয়া লিকুইডত যাব তাৰে প্ৰসেসটো কি বুলি কোৱা হয়? Radiation, condensation, dissolution, evaporation. Right answer is condensation. যেতিয়া গ্যাসটো আকৌ লিকুইডলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তাক আমি condensation বুলি কওঁ. ঠিক আছে. Next question is, a gas has what? 1 specific heat, 2 specific heat, 3 specific heat, infinite specific heat. And the right answer is infinite specific heat. ঠিক আছে. Next, the heat transferred by the radiator of a refrigerator is, এটা heat যে transfer হয় refrigerator দ্বারা তারে কি হয়? It is more than that of the freezer, less than that of the freezer. Next one is the same as that of the freezer. None of this. Heat transfer যে হবো radiator of the freezer refrigerator দ্বারা এটো কি হবো? The right answer is more than that at the freezer. So heat transfer to আমার radiator দ্বারা বেশি থাকিব than at the freezer. ঠিক আছে. Next, melting point of ice is what? Increase with temperature, decreases with increase of pressure, independent of pressure, and last one is none of this. And the right answer is it decreases with the increase of pressure. Melting point to ice কি হবো? Decrease হবো যেতিয়া pressure to বাড়ি থাকিব. ওকে. যেতিয়া আমি pressure দি থাকিম তেতিয়া melting of ice to কি হবো? কমি যাব. ঠিক আছে. Next, do blocks of ice when pressed together join to form one block because of heat produced during pressing, because of cold produced during pressing. Third one is melting point of ice. ঠিক আছে. এটো একেলগে লিখা গৈছে. Melting point of ice increases with increase of pressure. Last point is melting point of ice decreases with increase of pressure. Right answer is melting point of ice decreases with increase in pressure. এই মাত্র আমি পাইছিলো যে melting point আমার আইসৰ কি হয়? কমি গৈ থাকে যেতিয়া প্ৰেছাৰটো বাঢ়িব. ঠিক আছে. Next, in a pressure cooker cooking is fast because এটা pressure cooker খানাটো বহুত সোনকালে কিয় হয়? And the options are, boiling point of water is raised by increased pressure inside the cooker, boiling point of water is lowered by increased pressure, more steam is available to cook the food at 1000 degrees Celsius. None of this. The right answer is boiling point of water is raised by increased pressure inside the cooker. Pressure to দেওয়ার বাড়িলে
তাৰে বইলিং পইণ্টটো বাঢ়ি যায়, গতিকে সোনকালে হৈ যায়। অ'কে, নেক্সট, water boils at a lower temperature at higher altitudes because air pressure is less, outside temperature is less, latent heat is less, none of the above. পানী যে বইল হয় লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰ এট হাই এল্টিটিউডছ কিহৰ কাৰণে হয়? ওপৰত তাৰমানে কি হয়, কম টেম্পাৰেচাৰতে কি হৈ যায়, পানী বইল হৈ যায়। ইয়াতে 100 ডিগ্ৰী লাগে, তাতে সিমান নালাগে। কিহৰ কাৰণে হয়? ৰাইট আনচাৰ ইজ এয়াৰ প্ৰেছাৰ ইজ লেছ। তাতে প্ৰেছাৰটো কম আছে, সেই গতিকে কম টেম্পাৰেচাৰতে কি হৈ যায়, পানীটো বইল হৈ যায়। অ'কে, নেক্সট, কুকিং টেক্স লংগেষ্ট টাইম। কুকিংটো একদম বেছি টাইম কেতিয়া ল'ব? এট সি লেভেল, এট চিমলা, at Mount Everest, none of this. The right answer is at Mount Everest. Okay, yate bahut time logo. Next, paraffin wax contracts on solidification. The melting point of wax increases with increase of pressure, decreases with increase of pressure, is independent of pressure, none of this. The right answer is it increases with increase of pressure. Paraffin wax se hoy to contracts or solidification, jete solid mane formation hoy, the melting point of wax to ki hobo আমার বাড়িব, যেতিয়া প্রেসারটো বাড়িব, যেতিয়া প্রেসার দিয়ে যাব মেল্টিং পয়েন্টটো বেশি হব। ঠিক আছে, নেক্সট, এ লার্জ আইসবার্গ মেল্টস এট দ্য বেস বাট নট এট দ্য টপ বিকজ অফ হোয়াট? এটা লার্জ যদি আইসবার্গ এইটো বস্তু আমাৰ আইচটো বেছত আগতে গলিব, টপৰটো পিছত গলিব। কিয়? Base of iceberg remains in warmer condition, but ice at the base contains impurities. Higher pressure at the base lowers the melting point of the ice. Ice at the top is of different kind. Right answer is higher pressure at the base. তলত কি থাকে? প্রেসারটো বেশি হয়ে থাকে, এই কারণে সোনকালে গলি যায়। ঠিক আছে, during melting process the heat given to a body is utilized in what? Increasing the temperature, increasing density of the material, increasing the potential energy of the molecules, increasing the kinetic energy of the molecules. The right answer is increasing the potential energy of the molecules. যেটা মেল্টিং করা হয়, এটা হিটটো যে বডিক দিয়া যায়, এটা কোথ রিলিজ হয়, কোথ ইউজ হয়? পোটেনশিয়াল এনার্জি বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, নেক্সট, some quantity of water at room temperature is placed in an open pan and allowed to evaporate. So after some time temperature of water is what? Decreases slightly, increases slightly, remains unchanged, none of this. Right answer is decreases slightly, কমি গৈ থাকে। ঠিক আছে, লাই দিলে যেতিয়া পানীটো আমাৰ ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থাকিব, ওকে, এটা খোলা বাচনত আৰু তাক আমি ইভাপোৰেশ্যন কৰিব দিওঁ, তেতিয়া তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কি হৈ যাব? কমি গৈ থাকিব। নেক্সট, বইলিং পইণ্ট অফ এ লিকুইড ইজ হোৱাট? Affected by addition of soluble solid group, increases with increase of pressure Barstow, both A and B, none of this. Right answer is both A and B. So boiling point আমার লিকুইডের দুটার উপর নির্ভর করে। ঠিক আছে, নেক্সট, a closed bottle containing water at room temperature is taken to the moon and lid is opened. So water will what? এটা বন্ধ বটল এটা আছে, ওকে, তাতে পানী আছে, ঠিক আছে, at room temperature, সেইটো আমি মুনত লৈ গলো আৰু তাৰে ঢাকনটো খুলি দিলোঁ, সেই পানীটো কি কৰিব? ফ্ৰিজ, বইল, ৰিকম্পোজ ইনটু হাইড্ৰোজেন, নট চেঞ্জ এট অল। ৰাইট আনচাৰ ইজ বইল। পানীটো কি কৰিব? তাতে বইল হ'ব। ওকে, নেক্সট, দ্য ক্ৰিটিকেল টেম্পাৰেচাৰ অফ এ গ্যাস ইজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ at which boils law is strictly obeyed, at which the gas liquefies at a pressure of 1 atmosphere, above which the gas can't be liquefied, below which the gas can't be liquefied. The right answer is above which the gas can't be liquefied. So এটা গ্যাসৰ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারটো কি হয়? যেতিয়া টেম্পারেচারটো above which the gas, তেতিয়া আমি কি কৰিব নোৱাৰো? গ্যাসটো লিকুইফাই কৰিব নোৱাৰো। Okay, so that is the critical temperature of a gas. Okay, next, the relative humidity of air can decrease in spite of an increase in absolute humidity when the pressure rises, pressure falls, gas temperature rises, temperature falls. Right answer is gas temperature rises. এটা রিলেটিভ হিউমিডিটি আমাৰ বা বতাহৰ এয়াৰৰ কমি গৈ থাকে, ওকে, য'ত বাঢ়িব লাগিছিল ইন অ্যাবসলিউট হিউমিডিটি when যেতিয়া টেম্পারেচার কি হয়? বাঢ়ি থাকে। ওকে, তেতিয়া হিউমিডিটিৰ কি হয়? আমাৰ কমি গৈ থাকে। ঠিক আছে, নেক্সট, ওয়াটার ইভাপোরেটস এট অ্যাটমসফেরিক প্রেসার এট এ সার্টেন রেট। ঠিক আছে, পানি কি হয়? ইভাপোরেশন হয় এটা প্রেসারত। If now some water is placed in vacuum, rate of evaporation will increase, will decrease, will remain unchanged, none of this. So যদি আমার পানিটো ভ্যাকুয়ামত থোৱা যায়, ওকে, য'ত একো বতাহ চতা নাই,
তেতিয়া ইভাপোরেশন রেটটো কি হ'ব এন্ড দ্য রাইট আনসার ইজ ইট উইল ইনক্রিজ তাতে বতা নাই কিন্তু কি হ'ব পানীটোৰ ইভাপোরেশনটো কি হ'ব আৰু ফাস্ট হৈ যাব ইনক্রিজ হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট if the atmospheric temperature and dew point are nearly equal যদি atmospheric temperature আৰু dew point দুটা ইকুয়াল হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব due to DEW ওকে অলপ ভুল হ'ব পাৰে নেক্সট কি হ'ব relative humidity is 100% 0 50% none of these the right answer is relative humidity is 100% ঠিক আছে যদি দুটো সমান হ'ব তাৰ মানে relative humidity আমাৰ 100% হৈ থাকে next if the temperature inside a room is increased যেতিয়া ভিতৰৰ এটা টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে relative humidity কি হ'ব increase decrease remains unchanged none of these right answer is decrease যেতিয়া ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব তেতিয়া humidity কি হ'ব কমি যাব ঠিক আছে next a liquid boils at a temperature at which saturated water vapor pressure becomes what equal to the atmospheric pressure twice the atmospheric pressure half the atmospheric pressure none of the above the right answer is equal to atmospheric pressure এটা লিকুইড বয়েল কৰিব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো যদি স্যাচুৰেটেড হ'ব vapor pressure তেতিয়া আমাৰ it is equal to atmospheric pressure okay next with rise of boiling point of a water latent heat of steam is what decreases increases but doesn't change none of this and the right answer is in decreases যেতিয়া boiling point to বাঢ়িব পাৰে latent heat of steam to কি হ'ব কমি যাব ঠিক আছে next in an isothermal change an ideal gas body obeys what Boyle's law Charles law Gay-Lussac's law none of this right answer is Boyle's law isothermal change eta ideal gas e ki follow kore Boyle's law okay next a refrigerator which is power on is kept in closed room with its door open the temperature of the room will rise fall remain same none of this right answer is rise etia suppose power on korilu refrigerator gate to khuli dilo nohoy in a closed room তেতিয়া কি হ'ব temperature of the room কি হ'ব বাঢ়ি যাব next and today's last question is when a gas expands adiabatically no energy is required for expansion energy is required but it comes from the wall of the container of the gas total energy of the gas is used in doing work law of conservation of energy doesn't hold and the right answer is internal energy of the gas is used in doing work so যেতিয়া gas expand হয় adiabatically তেতিয়া internal energy use কৰা হয় কামটো কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আজি ভিডিও এতে সমাপ্ত কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে আৰু ভাল পাইছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় হিন্দ